over throughout the whole. They're going completely crazy as Vader Pratama is the first Indonesian to win or to score a World Championship podium. Pre-podium, this is quite the moment. Well, he did quite well. He was quite calm in the race, only race could happen, but I think he put everything under control. He take all the chances. So Pratama's 5th place in Buram was the best ever result in a Grand Prix by an Indonesian rider. Well, it just keeps getting better and better and better. And now Vader Pratama, the Indonesian, his first World Championship podium in just his 2nd great start. One to watch, folks, for the future. It's Morelli, of course, who takes 2nd in the championship. He finished up ahead. He won't give a jot about that at the moment, will they? Jack. Vader, what a ride in only your Grand Prix. You are onto the podium and you become the first rider from Indonesia do it. How much does this mean? I don't know, incredible. Today, race I really good job. Even in the before the red flag I in the race to manage the rear tire 2nd Grand Prix, and it was my biggest achievement right now. So yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and all people and all the sponsor, my friends. Huge congratulations. Thank you. There are millions. Balapan MotoGP Brazil 2026, Marc Marquez kembali menang, Marco Bezzecchi finish keempat. Balapan MotoGP Brazil 2026, Marc Marquez kembali menang, Marco Bezzecchi finish keempat. Ya bosku, hasil sprint race, MotoGP Brasil 2026, Marc Marquez menggila menang. Marc Marquez berhasil memenangkan sprint race MotoGP Brasil 2026, sedangkan Marco Bezzecchi ada di posisi keempat. Marc Marquez menjadi pembalap tercepat yang melintasi garis finish dengan catatan waktu 19 menit 41,982 detik. Marc Marquez unggul atas pembalap Pertamina VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, yang finish di posisi kedua. Setelah itu, ada Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Ai Ogura untuk melengkapi zona 5 besar. Dari hasil yang ada, hanya Di Giannantonio yang bisa menempel dengan cukup dekat pada Marquez. Sedangkan Jorge Martin sudah tertinggal 3,5 detik dari catatan waktu Marc Marquez. Bagi Marc Marquez, kemenangan di sprint race MotoGP Brasil adalah kemenangan pertama musim ini. Sebelumnya di MotoGP Thailand, Marc Marquez tidak bisa memetik kemenangan. Di sesi sprint race MotoGP Thailand, Marc Marquez finish di posisi kedua. Sedangkan saat balapan, Marc Marquez gagal finish karena mengalami pecah ban setelah keluar jalur. Dengan hasil bagus di sprint race, Marc Marquez kini punya kesempatan untuk membukukan hasil bagus di balapan MotoGP Brasil 2026. Balapan utama MotoGP Brasil 2026 akan berlangsung hari ini, mulai jam 1. So, apakah Marc Marquez akan kembali menjadi pemenang di balapan utama MotoGP Brasil 2026? Berikut hasil sprint race MotoGP Brasil 2026. 1. Marc Marquez, 19 menit 41,982 detik. 2. Fabio Di Giannantonio, plus 0,213 detik. 3. Jorge Martin, plus 3,587 detik. 4. Marco Bezzecchi, plus 4,061 detik. 5. Ai Ogura, plus 4,994 detik. 6. Fabio Quartararo, plus 7,728 detik. 7. Alex Marquez, plus 8,153 detik. 8. Francesco Bagnaia, plus 8,153 detik. 9. Pedro Acosta, plus 9,096 detik. 10. Diogo Moreira, plus 10,329 detik.
Hasil latihan bebas pertama atau FP1, MotoGP Brasil 2026, menempatkan rider Red Bull KTM di posisi terdepan, dengan Pedro Acosta sebagai yang terkencang. Berlangsung di trek Goiânia, Ayrton Senna, Brasil, Hiu Mazaran, membukukan waktu terbaiknya, di 1 menit, 26,688 detik. Sementara pembalap yang mengejar di belakang rider asal Spanyol itu, ada Jack Miller, Pramac Yamaha, dan Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, melengkapi posisi 3 besar, pada latihan bebas pertama MotoGP. Sementara rider Lenovo Team, Marc Marquez, menempati posisi tercepat keempat, pada latihan bebas MotoGP 2026. Dia menorehkan waktu 1 menit, 26,975 detik, kemudian di belakangnya ada Franco Morbidelli, Pertamina VR46, sebagai penghuni 5 besar. Pembalap tercepat ke-6 adalah dari tim Tech3, KTM, Maverick Vinales dengan lebih lambat plus 0,818 detik, dari pembalap tercepat di sesi kali ini. Pembalap berkebangsaan Spanyol ini, berhasil melakukan time attack, dengan membukukan waktu menit detik. Di peringkat ke-7 ada Jorge Martin, yang membela tim Aprilia Racing, berhasil mencatatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit, 27,546 detik. Di posisi ke-8 Fermin Aldewer, dengan membukukan waktu 1 menit, 27,576 detik. Francesco Bagnaia, Lenovo Team, dan Alex Marquez, menggenapi rider di posisi 10 besar, dengan jarak masing-masing plus 0,891 detik, dan plus 0,977 detik.